Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pemuda-pemuda milenial di channel Majelis Milenial. Pokoknya serba milenial. Nah, kawan-kawan, sambungan video yang kemarin. Nah, ini video berikutnya, yakni kita akan sharing-sharing lah tentang bagaimana keadaan di Palestina, entah di Indonesia, bagaimana pemuda-pemudanya di sana di sini. Nah, pokoknya kita sharing-sharing, tanya-tanya lah sekitar itu. Sebelum kita sambil bertanya-tanya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada Ustadz Ilyasa sebagai translator beliau. Beliau sendiri Syekh Muhammad Adil Al-Ghaul. Nah, Masya Allah, nama beliau aja sudah Al-Ghaul. Oh, kita tuh sudah gaul, gaul. Oke. Ya, sudah gaul. Ya, dan sebelah saya ini Bang Huda Alap. Enggak ada alnya, Al jomblo katanya. Nah, kawan-kawan, Masya Allah, untungnya Syekh Muhammad Adil Ghaul sendiri, beliau sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia, namun tidak banyak. Untungnya beliau ditemani oleh Ustaz Ilyasa. Kalau enggak, kita dari tadi pengennya amin terus ya. Pengennya amin terus. Ketika beliau berbicara bahasa Arab, saya rasa kita didoai oleh beliau gitu. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita juga terus didoain oleh beliau menjadi pemuda-pemuda cinta Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Syekh, Ya, silakan. ada nggak sih perbedaan di pemuda, maksudnya pemuda kan, pemuda-pemuda di Palestina selepas daripada musibah dengan pemuda-pemuda di Indonesia khususnya? Apakah dari segi mereka mencintai Al-Quran, dari mereka beribadah, apakah ada perbedaan yang sehingga membuat pemuda-pemuda Palestina itu betul-betul cinta dengan ibadah, cinta dengan Al-Quran? Selesai. ايش فرق بين الشباب الموجودين في غزة والشباب الموجودين في إندونيسيا؟ اندونيسيا مع انهم نفس الحب من المحبين لقراءة القرآن. ما الفرق؟ من هم المحبين هنا؟ المحبين هؤلاء الرجال من الشباب في غزة وشباب في اندونيسيا. ما الفرق بينهم؟ طبعا هناك فرق كبير. أنا لا أميل لأني فلسطيني، دوما أمدح الفلسطينيين، وكذلك وجود خير كثير عند أهل إندونيسيا. لكن من الفروقات أن الرجل في غزة يعيش لله سبحانه وتعالى. هنا ممكن يريد فقط المال، يحصل على المال وكيف يكون غنيا فقط، وهذا خطأ. مثلا من الفروقات عندما نحن نحدث الشباب في غزة لا نحدثهم على أن يصلوا، هم يصلون، لكن نحدثهم في غزة عن التبكير إلى الصلاة، عن إدراك الصف الأول، نحدثهم يعني حول هذه الأمور. لا نتحدث معهم عن كبائر الذنوب مثل الزنا ومثل اللواط مثلا، نتحدث معهم عن صغائر الذنوب لأنهم لا يفعلونها. أما هنا ممكن تتحدث في هذا. هناك فروقات كثيرة جدا، لكن هناك شيء مشترك وهو يعني رائع وجميل، أن أهل إندونيسيا وأهل غزة طيبون القلب وسرعان ما تحبهم مثل ما أحببنا أخي هذا وأخي ذلك. فهناك محبة وهناك اختلاط كبير جدا يعني، والحمد لله. Ya, kata beliau untuk pertanyaan daripada Mas Abdul Rashid tadi. Jadi kata beliau di sana ada tidak terlalu mencolok perbedaan antara pemuda-pemudi yang ada di Gaza dan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia dalam mencintai Al-Quran, yang mana mereka betul-betul sungguh dalam mencintai Al-Quran. Cuma yang jelas kelihatan, kata beliau, kalau di Gaza itu, ada baik khusus di sekitaran beliau, karena di Gazanya aja, beliau ini di Gazanya, bukan di Palestinanya itu, Al-Qudus itu, bukan di Gazanya ini, karena untuk masuk terus nggak bisa. Jadi kata beliau, di sana itu kami sebagai pemuda-pemudi itu dan kami pendakwah pedai-dainya kadang memberikan tausiah itu rata-rata tentang fadailul amal, tentang keutamaan, keistimewaan dalam beribadah. Jadi misalkan nih, contohnya kata beliau, kami mengajak mereka untuk sholat tepat di awal waktunya. Karena kalau kami bercerita tentang sholat, mereka sholat, cuma di situ saja mereka kurangnya. Kemudian lagi, kami tidak berbicara tentang tindakan asusila. Di sana mereka tidak ada perbuatan tindakan asusila remajanya, sehingganya kami, kata beliau, di sana itu dalam segi tausiah kami mengajak mereka dalam
wabil khusus tentang fadhailul amal saja. Adapun di Indonesia misalkan mereka ada sebagian yang betul-betul memang senang dengan kebaikan tanpa campur adukan yang hak dan yang batil, ya. Kemudian senang juga mencari kesempatan untuk mengambil kebaikan dari orang lain, macam saudara Durasi tadi dicontohkan kata beliau ini senang dengan kebaikan kan, dimana ada dapat satu kesempatan untuk mengambil kebaikan, beliau lakukan begitu. Nice. Itulah. بالنسبة لحفظ القرآن الشاب الفلسطيني يريد أن يحفظ القرآن ويبدأ بجد. أريد أن أحفظ القرآن غدا تجده يبدأ ويستمر حتى ينتهي. أما الإندونيسي يبقى طوال عمره يتمنى أن يحفظ القرآن الكريم ولا يحفظ. هذه مشكلة يعني. Dan kata beliau lagi pembenaran yang mencolok lagi antara pemuda ada yang ada di Gaza dan pemuda di Indonesia yang saya lihat kata beliau itu kalau misalkan kata beliau dalam proses untuk menghafal Al-Quran, misalkan ada di sana seorang pemuda yang bertekad menghafal Al-Quran hari ini, besok dia sudah mulai menghafal Al-Quran. Nggak seperti pemuda Indonesia, orang Indonesia ini. Dia kisahnya aja mau menghafal Al-Quran, besok nggak tahu sampai habis umurnya nggak pernah dia mau menghafal Al-Quran. Cuma tekadnya aja kata beliau nih, dia mau menghafal Al-Quran tapi nggak pernah dia mau menghafal Al-Quran. Itu perbedaan mencolok ini. لكن أنا أنا أحب أهل إندونيسيا كثيرا لأنهم طيبون جدا أطيب منا والله. Masya Allah kata beliau, saya senang dengan orang-orang Indonesia karena mereka sangat baik kepada kami, ya kan? Yang beliau rasakan selama 11 bulan berada di Indonesia ini, beliau merasa banyak penduduk Indonesia ini senang berbuat baik kepada beliau. Iya. Sama dengan itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi kawan-kawan, perbedaannya kalau di Gaza, terutama untuk ingin menghafal Al-Quran, mereka kalau ingin niat, maka langsung dikerjakan. Kalau di Indonesia, kebanyakan nggak semua sih, ada beberapa, ya lebih banyak kayaknya. Jadi ketika mereka ingin melakukan hal yang baik, besok aja besok aja, terus sampai mereka tua, nggak mulai-mulai bagaimana cara ingin menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Sebelum kita lanjut, saya penasaran, umur beliau ini sebetulnya berapa? Umur? عمري الآن Ayo, الآن Rahman. الآن Ayo. أنا عمري Nah, قليل جدا من يعرفه من الناس. Berindonesia mungkin nggak paham. لكن سأقول لك عمري. Berindonesia, ya paham. Kamu faham bahasa Inggris? sedikit. Paham. Ini kelas bahasa Inggris beliau ini. Alhamdulillah. Kelas aja ini. Kita lama di Inggris, tapi nggak pernah pakai bahasa Inggris. Jarib. لا لا جاري هو والله. يريد أن يعرف عمري. أيوة. لكن أخبره. أنا بالإنجليزي هو يفهم إن شاء الله. Jarib, أنا بتجل بعدين. umur saya 22. Masya Allah, beliau 35. Dua 22, saya 27. Masya Allah, tapi mirip. لكن أنا يعني عمري لا أقوله لأحد. Apa? Bukan orang semua orang tahu umur saya. Tidak mau. Iya. Tapi masih muda. Sudah, Mas, Kenapa? Masih jomblo apa sudah? Kenapa? Al-Imam Ahmad di kamu tahu Imam Ahmad ترجم لي هذه المقولة. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال لا تخبر أحدا عن عمرك حتى لو سألك الناس. قالوا له ولماذا يا إمام؟ قال لو وجدوك صغيرا ولا يظهر عليك أنك صغير، يبدو عليك أنك كبير مثل حالي مثلا، استصغروك. يقول أنا لا زال صغيرا كما قال هو أنا عمري 27. وإن كان كبيرا ويظهر عليه الصغير استهرموك. هذا قالوا هذا رجل عجوز. وأنا يعني في هذه الحالة يعني أصاب بهذه المقولة. Nah, karena beliau ini pertanyaannya cukup mengganggu pikiran saya. Kenapa? Karena memang kebiasaan termasuk daripada artinya memang kebiasaan orang-orang Arab ya. Ketika mereka itu ditanya tentang umurnya, mereka itu sangat ingin merahasiakan dan nggak mau memberikan jawaban. Kenapa katanya? Kita berpegangan kepada kisah Imam Ahmad bin Hambal. Tahu ya Imam Ahmad bin Hambal ya? Nah, itu beliau itu kalau ditanya berapa umurnya beliau nggak mau jawab.
nggak mau jawab, sekalipun jawab paling nggak betul-betul itu. Oh. Nah, kenapa katanya? Sekarang nih ditanyakan berapa umurmu sih? Dia nggak mau jawab. Lu kenapa nggak mau jawab? Sekarang kalau saya jawab umur saya sekian, kalau mereka merasa saya lebih muda daripada mereka, pasti mereka akan lebih banyak merendahkan saya kan? Betul. Betul. Dan Masya Allah. sebaliknya, kalau sekarang saya katakan umur saya dan mereka merasa saya lebih tua, pasti mereka nggak cocok. Aduh, kalau cocok mau tua, ini tinggalkan ini. Masya Allah. Kalau cocok kalau kita. Nah, gitu. Oh, Jadi artinya termasuk kewibawaan seseorang lah ketika seorang bertanya tentang umur, kita nggak usah jawab. Oh. Nah, sama sekarang. Berapa umur? 22. Kamu? Oh, saya 27. Ah. Kamu? Apa sih? Nah, tidak masalah, tidak masalah. Masya Allah. But okay, good. Share it. This. Share this, okay. Nah, pertanyaan berikutnya sih, betul? Sambil makan-makan. Makan apa bahasa itu? Makan. Aku lu nah. aku makan. Mana-mana. Nah, jadi Makan kan bahasa Arab, Hah? timbat bahasa Indonesia. tim مكان يعني معناه تنبت معناه مكان يعني مكان Makan itu bahasa Arab. tempat. Tempat. Nah, jadi kawan-kawan, belajar bahasa Arab itu penting, terlebih bahasa Al-Qur'an itu dari bahasa Arab, hadis-hadis dari bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, ketika kita membaca surah, membaca ayat sambil sholat, misalnya kita akan paham walaupun nggak sepenuhnya, tapi kita paham dengan isi-isinya. Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, pertanyaan berikutnya, Syekh. Di Gaza atau di Palestina, kalau di Indonesia ini kan banyak sih, kayak seperti mereka pacaran masih usia muda, kecil, remaja bahasa Arabnya. Sabab. Nah, kadang ada yang masih SD, SMP. Nah, apakah di Gaza itu ada nggak perilaku yang seperti itu? Mereka, mohon maaf, katakan saja mereka masih remaja, pacaran. Sedangkan kalau di Indonesia seperti itu sudah mewabah sih, nggak kalah sama kayak corona. Jadi sudah mewabah kemana-mana. Nah, kalau di Indonesia dari SD itu sudah mereka berani pacaran. Bahkan ada kasus SD hamil di luar nikah. Nah, bagaimana kalau di Gaza? Apakah ada perilaku yang mewabah seperti di Indonesia ini? Halo, Ustaz. Pertanyaan tadi sudah jelas tadi anunya, jawaban di awal gitu itu, tapi ada apa-apa. Nah, sedikit aja sharingnya. سألك كيف أحوال غزة في سن شبابهم؟ هل هؤلاء كما شباب إندونيسيا الذي في سن الشباب أغلبهم في سن الشباب يختلطون مع الرجال والنساء والرجال يعني عندهم boyfriend عندهم girlfriend عندهن boyfriend حتى في سن الأطفال يعني 10 سنين يوجد حامل هي يعني كذا. تمام. هل يعني في غزة كذلك أم يا كيف؟ أخي عندما تذكر غزة يجب أن يعني تقول الحمد لله. لا أدري يعني هذه مشكلة. أن تقارن هذا السؤال أن توجهه للمقارنة بين غزة وأهل غزة، هذه مشكلة. لا يوجد نسبة 1/10%، ليس يعني 0% لغزة. الزنا مثلا، لواط، بوي فريند، جير فريند، هذا impossible. You cannot find that. impossible. مستحيل أن تجد ذلك. عندنا الشباب عندما من قبل أن يبدأ التكلم وفي عمر 5 سنوات، لما تهون في مسجد كحفظ القرآن الكريم، يذهبون إلى المساجد. حتى في المدارس الابتدائية، الثانوية، الإعدادية، يجب أن يذهب إلى المسجد ويحفظ القرآن الكريم ويتعلم العلم الشرعي ويبدأ حفظ الأحاديث النبوية ونفعل المسابقات وهناك الهدايا. أما يوجد الاختلاط وهناك الحمل، هذا مستحيل أن تجده. Nah, jadi kata beliau jawabannya sebagaimana tadi sudah beliau jawab, dikemukakan di awal-awal juga. Kalau kata beliau, kalau kita mengingat Gaza atau pas mendengar kota Gaza di Palestina itu, pasti kita ingatnya hanya untuk perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang dihadapi oleh para pemuda-pemudi seluruh dunia, wabil khususnya kan
seperti pacaran dan lain sebagainya. Itu di kota Gaza itu kata beliau kalau hitungan persen 0%. Artinya tidak ada sama sekali tindakan asusila, pelecehan seksual atau bahkan ada yang sampai hamil pacaran, itu tidak ada di sana. Kenapa? Karena mereka di warga Gaza itu semenjak mereka lahir, mereka dididik, mereka dibesarkan sampai mereka berusia mumayyiz misalkan usia anak SD, mereka sudah disuruh pergi, mereka sudah diajak untuk beribadah di masjid-masjid, musola-musola. Mereka sudah kecil itu sudah diajari bagaimana sholat, bagaimana baca Al-Quran, terus diajari untuk menghafal Al-Quran. Dari hidup mereka itu sampai besar mereka itu lingkungannya sangat agamis, jauh dari tindakan-tindakan asusila gitu. Jadi seperti itu kota Gaza. Luar biasa. Seandainya di Indonesia seperti itu tadi ya. Subhanallah. Insyaallah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Nice. Amin amin. Nah, pertanyaan sebagainya saya. Mau nanya? Bentar ya. Baca. Nah, kan, bagaimana sih caranya agar kita selalu istiqomah dalam beribadah? Tentu kadar iman seseorang itu berbeda-beda dan cara mencari keistiqomahan itu pun juga terkadang berbeda-beda dan beragam. Nah, ada nggak tips agar keistiqomahan kita itu selalu terjaga? Kaifa nuhafidh ala ibadatina ala ta'atina ma Allah Subhanahu wa ta'ala hatta nastaqim bil ibadah. كيف نحافظ على الاستقامة؟ هناك حد أدنى يجب أن نحافظ عليه ولا نتركه أبدا. الصلوات الخمس جماعة في المسجد، نحرص على ذلك حرصا شديدا، أن نصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد. إن لم أستطع فأصلي الصلاة على وقتها في العمل في كذا، لكن يجب أن أحافظ على صلاة الجماعة. حتى لو كنت في العمل أصلي جماعة، والصلاة هي 5 صلوات ليست 4 صلوات. لماذا نحذف صلاة الفجر ولا نعتبرها صلاة؟ تمام؟ أنا أذهب إلى مساجد أندونيسيا قليل جدا عندما نجد في صلاة الفجر أناس، يعني كأن صلاة الفجر غير موجودة في أندونيسيا، وهذه مشكلة. أولا الحد الأدنى نحافظ على الصلوات ال5 في المسجد، تمام؟ ثم بعد ذلك نحرص على أداء السنن الرواتب. هذا أقل شيء حتى نقول عنك إنسان ملتزم تحب دين الله سبحانه وتعالى ومستقيم. أنا أقول للشاب المستقيم الصلوات ال5، السنن الرواتب والوتر، تحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم. هذا مهم جدا حتى تحفظ نفسك من الأحساد والشرور والعين وحتى كورونا مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله، من قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لن يضره شيء، حتما لن يضره شيء. Nah, kata beliau sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara kita agar bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, minimal untuk kita istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertama yang kita lakukan, berusaha semaksimal mungkin menjaga sholat 5 waktu kita di masjid, berjamaah di masjid. Itu kalau sudah kita bisa terbiasa sholat 5 waktu saja berjamaah di masjid, ini langkah awal agar kita bisa menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah taat kepada Allah. Tapi kata beliau ini enggak, sekarang kan di Indonesia ini kata beliau seakan-akan sholat 5 waktu, yang 5 waktu itu seakan-akan cuma sholat 4 waktu. Kenapa? Sholat subuh itu seakan-akan dianggap tidak ada. Kenapa kata beliau? Kalau saya sholat di masjid ketika sholat subuh itu sedikit sekali orang yang seakan-akan nggak menganggap sholat subuh ini ada kata beliau. Sehingganya apa mereka ini menganggap sholatnya ada 5 ada 4. Nah artinya kalau kata beliau itu langkah pertama, langkah awal. Kemudian kalau sudah kita istiqomah 5 waktu sholat di masjid, maka yang kita lakukan lagi adalah menjaga sunnah-sunnah rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya, kemudian witir dan duhanya juga tahajudnya. Kemudian setelah itu kita menjaga wiritan kita, wiritan di pagi hari, wiritan di sore hari, kemudian ketika mau tidur dan lain sebagainya. Ini semua menyebabkan kita bisa 3 langkah tadi ini kalau kita sudah bisa mengamalkannya tanpa terputus-putus, nah insya Allah menjadi orang yang akan menjadi istiqomah. Sehingga jangan lupa banyak-banyak membaca zikir dan doa. Semisal doa yang
sekarang misalkan, yang jangan sangat ditinggalkan dalam setiap harinya. Bismillah alladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah, yang ini datangnya daripada Rasulullah ya. Dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahkan kata beliau, insya Allah kalau kita rutin membaca ini doa, menjadikan ini zikir, menjadikan ini wiridan, kita akan terhindar dari wabah corona. أنا أقصد مثلا الأذكار أنها نحن الذي نستفيد منها أكثر من غيرنا. عندما كثيرة هي الأذكار، من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه. أحيانا تسأل الشاب لماذا أنت مهموم؟ لا يعرف. فالحد الأدنى 5 صلوات، ثانيا سنن رواتب وركعتين قيام ليل بعد صلاة العشاء مباشرة، هذا الحد الأدنى. أن نقرأ لو كان معنا وقت أن نقرأ جزء كامل في اليوم، يعني 20 صفحة. لم نستطع على الأقل 5 صفحات، كل صلاة نقرأ صفحة من القرآن الكريم، وصلاة الضحى ركعتين فقط. Nah kata beliau, inilah langkah-langkah awal yang paling ditekankan tadi adalah agar supaya kita bisa menjaga sholat ibadah kita 5 waktu di masjid, kemudian dengan sunnah-sunnahnya ya. Nah sunnahnya apalagi kita ketika sholat malam, malam atau qiyamul lail, sholat tahajud minimal kata beliau 2 rakaat ini jangan pernah ditinggalkan. Karena apa? Karena sangat pentingnya ini menjadi langkah awal kita sebagai hamba Allah yang istiqomah di jalannya ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Istiqomah itu ibaratkan seperti ini. Istiqomah itu ibaratkan seperti kesetiaan, Ustaz. Kalau orang yang istiqomah pasti setia. Kalau yang nggak istiqomah berarti nggak setia. Maka kalau cari jodoh, carilah orang-orang yang istiqomah. Insya Allah mereka akan mau nanya? Masya Allah. Pesan-pesan terakhir Teh. terus tidak masalah. Terus lanjut. 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 Apa lagi? Kan sebentar lagi ini bulan Ramadan. Bulan Lebih 1 bulan lagi. Bulan Mungkin Ramadan. untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan itu seperti apa supaya nanti lebih lebih khusyuk atau lebih menikmati bulan Ramadan itu sendiri. بعد اللحظات بعد شهر يستقبل شهر العظيم شهر رمضان المبارك. كيف نوجه أنفسنا لاستقبال هذا الشهر العظيم كاملا يعني تماما. مشكلة الناس في رمضان أنهم يتذكرون رمضان فقط عندما يبدأ، وعندما يريد أن يجتهد في العبادة وينشط يكون انتهى رمضان ولم يستفد منه. تمام؟ وهذه مشكلة. نحن يجب أن نبدأ بالعبادة قبل رمضان، حتى عندما نصل إلى رمضان ويبقى أول يوم في رمضان نكون نحن مستمرون في العبادة ورائعون حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منا هذا الشهر الكريم، ونبقى بعده 6 أشهر ملتزمون بالعبادة. كيف؟ أنا أعطيك مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني العبادة لا تبدأ في رمضان، يجب أن تبدأ في العبادة قبل رمضان. كما قلنا في سؤال الاستقامة، أن تحافظ على الصلوات، أن تبدأ بورد القرآن. القرآن شهر رمضان شهر القرآن، فأنت عندما تريد أن تقرأ صفحة واحدة في رمضان في اليوم هذه مشكلة، أو 5 صفحات هذه مشكلة. لكن لو تبدأ من اليوم تقرأ 5 صفحات ثم تزيد حتى عندما تصل رمضان تقرأ في اليوم الواحد على الأقل جزء، أنت تكون هنا رائع. بالنسبة للصيام مثلا شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، فالصيام ليس فقط في رمضان. نبدأ من الآن نحافظ على صوم الاثنين، صوم الخميس، 13 14 15 من كل شهر. نبدأ بالعبادة من الآن، نبدأ في القراءة في الكتب التي ترقق القلوب حتى عندما يصل رمضان وهذا الزمن المبارك، هذا الشهر المبارك والفتح من الله سبحانه وتعالى، وأنت كنت لين القلب وعندك عبادة وتبدأ تجتهد في رمضان، ربنا سبحانه وتعالى سوف يجعلك إنسانا وخلقا آخر. Nah kata beliau, bagaimana cara kita menyambut menyongsong bulan Ramadan ini agar kita beribadah dengan rajin ya. Nah kata beliau, inilah yang menjadi permasalahan kata beliau lah. Artinya permasalahan udah mendunia kayaknya. Dimana-mana orang ini kalau sudah sampai bulan Ramadan, awal-awalnya doang yang merasa mereka semangat, sehingga nanti akhir-akhirnya sudah hilang semangatnya. Ini jangan sampai seperti ini. Hendaklah kalau kita mau betul-betul beribadah itu dimulai dari sekarang kata beliau. Kita mulai misalkan contoh kecil kata beliau nih,
Misalkan kita mau meningkatkan ibadah kita di bulan puasa, nanti jangan pas waktu bulan puasanya kita semangat, nanti akhirnya nggak bisa. Tapi kalau kita mencoba sudah, artinya sudah istiqomah di bulan yang di luar bulan Ramadan, maka kita insya Allah akan nanti bersemangat sampai 1 bulan penuh. Bahkan setelah bulan Ramadan pun kita tetap sama dengan bulan Ramadan, tidak berkurang amalan ibadah kita. Macam seperti apa kata beliau? Misal nih, contoh kecilnya, kita sekarang tidak bisa membaca Al-Quran sehari dalam sejuz, tidak bisa tuh. Tapi sekarang cuma bisanya selembar, sampai bisa sehari 5 lembar, sampai 5 lembar, sampai sehari bisa 10 lembar, sampai 1 hari bisa 1 juz. Nah ini nanti kalau sudah istiqomah seperti itu, senang dengan 1 juz, artinya dalam 1 bulan bisa hatam Al-Quran. Nah ini jangan sampai berhenti di bulan Ramadan saja, dan terus 1 bulan setelahnya. Makanya Rasulullah SAW beliau itu mengajarkan kepada kita tentang seperti ini dengan mencontohkan beribadah supaya kita lebih kuat ibadahnya. Beliau contohkan berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika beliau berpuasa di bulan Sya'ban, hampir 1 bulan penuh beliau berpuasa. Hampir 1 bulan penuh berpuasa di bulan Sya'ban. Untuk apa? Agar beliau sudah terbiasa nanti setelah masuk bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan beliau tetap melakukan ibadah-ibadahnya. Sehingganya inilah yang menjadi acuan kita, agar jangan sampai nanti kita berfokus, oh ini bulan Azim saja, oh ini saja, di bulan ini saja kita semangatnya, setelah bulan ini lewat ya nggak semangat lagi. Ya itu salah, tertipu kita. Terus di persiapannya kita mulai melatihnya terlebih dahulu di bulan Sya'ban, dan kemudian masuk bulan Ramadan kita betul siap dan selalu istiqomah, kemudian dilanjut sampai di bulan seterusnya dan seterusnya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ada lagi? Sudah, cukup Ustaz? Cukup? Masya Allah. Alhamdulillah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab salah satunya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Syekh Muhammad Adin Al-Ghaul. Terima kasih kepada Ustaz Rahmat Ilyasa. Terima kasih kepada Bang Huda. Terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan video ini, yang mendengarkan pembicaraan singkat ini, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar membaca Al-Qur'an, belajar bagaimana memahami Al-Qur'an agar kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini saja. Mudah-mudahan di lain waktu, di kesempatan yang lain, di tempat yang lain kita bisa berjumpa lagi bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terus menyehatkan beliau, semangat dalam beribadah, semangat dalam perjuangan beliau. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Ya kawan-kawan, jangan lupa dukung terus channel ini, Majelis Milenial, dengan cara like, comment, share, subscribe. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk video ini semuanya insyaallah berpahala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.